आप भी अपने बच्चों को बता दें, दोबारा लड़ाई हुई ना तो मैं आपके ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई करूँगा। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। 8-9 मुलाजिम लेकर तफ्तीशी लेकर SHO किस किस इलाके को रोकेगा, किस किस इलाके में जाके वो गश्त करेगा, नाके लगाएगा। उनको हथकड़ियाँ लगा दी गई, एक टीचर की तस्लील नहीं हुई, वीडियो मौजूद है, मुल्ज़मान की निशानदेही हो चुकी है। आज दिन तक सर देखें 15 दिन से 16 दिन से ऊपर हो गए हैं, वो गाड़ी यहाँ पर नहीं आ रही, मुल्ज़मान निशानदेही होने के बावजूद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन वैद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के न्यूज़ अलर्ट में DPO जेलम डॉक्टर फ़ाद हुसैन की थाना डमेली में खुली कचहरी है। आज हम बात करेंगे थाना डमेली में, जो जहाँ थाना डमेली के मसाइल हैं उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के मसाइल हैं, और बिलखसूस थाना डमेली में जो नफरी की कमी है उस हवाले से जानेंगे। और यहाँ पर एक पिछले दिनों में वकूआ हुआ था, एक टीचर पर FIR हुई थी, हम उसके मतलब भी DPO साहब से जानेंगे कि वो जो FIR एक टीचर पर हुई है उसमें क्या हक़ाइक़ हैं, उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। इसी तरह हमारे एक सहाफ़ी हैं मुशर्रफ कियानी, उन पे भी रात को एक FIR हुई है, उस हवाले से भी DPO साहब से जानेंगे कि अगर सहाफ़ी को अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देने पर FIR का सामना करना पड़ेगा तो फिर कौन सा सहाफ़ी काम कर सकेगा। पुलिस को हमने जब प्रेशर देते हैं, उनको कहते हैं कि ये डकैतियाँ रोकें, तो उनके पास मुलाजिम निकलते हैं 3, टोटल कांस्टेबल उनके पास 3 है। मॉडल थाना है GT रोड के ऊपर मौजूद है, उसके पास SI है सिर्फ 1, अगर ASI देखें तो सिर्फ 2। 8-9 मुलाजिम लेकर तफ्तीशी लेकर SHO किस किस इलाके को रोकेगा, किस किस इलाके में जाके वो गश्त करेगा, नाके लगाएगा, जराइम को वो कंट्रोल करेगा, या वो अपने जो पूरा दिन दरख्वास्तें चलती हैं उस पर चलेगा। मैं पहले भी एक बात इससे पहले मुख्तलिफ मौक़ों पे ये कह चुका हूँ कि वो जो नफरी की कमी है उसके लिए आपसे ज़्यादा मैं खुद परेशान हूँ, और मैं उसके लिए जितना कोशिश हो सकती है वो कर रहा हूँ। और जैसे ही नफरी मिलेगी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दफातर में और लाइंस में और जो गैर मौसर हमारी ड्यूटियां हैं उसमें से नफरी को कम किया जाए और थानों की तरफ नफरी को ज़्यादा भेजा जाए। और इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बैलेंस जो है थोड़ा सा लेके आएँ। ये जो बुरी ज़मानतों का इशू आया है, जैसे कि आपने कहा कि ये सब ये बुरी ज़मानतें करवाते हैं, दूर दराज इलाके में वकूआ हो जाता है, पुलिस मौका के ऊपर पहुंच नहीं सकती है, बुरी ज़मानतें तो होनी है कि हर बार यही कहा जाता है कि मुलाजिम पूरे कर देंगे, नफरी पूरे कर देंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। एक और चीज़ है कि हमारा एक साफ़ी भाई है मुशर्रफ कियानी, आपने ग्रुप्स में देखा होगा, उसके ऊपर एक FIR हुई है। अभी मुशर्रफ कियानी को सिर्फ इस वजह से इन्वॉल्व किया जा रहा है कि उसने उस चीज़ की हमें इतला दी, जो वकूआ वहाँ पे हुआ उसकी उसने वीडियो बनाई, या वहाँ पे जो कवरेज करके उसने बाकी साफियों को दी, ये उस पर इल्ज़ाम लगाकर उस पर हरासा का इल्ज़ाम लगा दिया गया, टीचर्स वाला जो इशू है। तो ये सर कोशिश करें कि अगर वो इन्वॉल्व है, जुर्म उसने किया है, तो हम उसका बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसके साथ ये नाइंसाफ़ी है। और अगर ऐसे ही हालात हमारे चलते रहे तो हमारा कौन सा साफ़ी किसी जगह पे कवरेज करेगा, किसी जगह वीडियो बनाएगा, सब भी डर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब फोर्स अपनी ताकत इस्तेमाल करती है तो ना तो सहाफत वहाँ पे खड़ी होती है, ना कोई दूसरी चीज़ खड़ी होती है। आपको किसी बंदे की कारकर्दगी पे कोई एतराज़ है, आपको पूरा हक है एहतजाज करने का, आवाम को पूरा हक है, और मीडिया को पूरा हक है आज़ादी से उसको एक्सप्रेस करने का, प्रोपेगेट करने का। आप बेशक अगर आपको कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसकी निशानदेही करें। अब वो जो टीचर्स का मामला है जो उन्होंने रिपोर्ट किया है, उसमें आप ये देखें कि वो साहब जो आप कह रहे हैं कि साफ़ी हैं, वो हमें पहले इस बारे में नहीं था, उसकी चेक कर लेते नहीं वो कहाँ पे जो है वो किस इदारे से मुंसलिक है। बहरहाल उनके बारे में जो इल्ज़ाम लिया है वो ये थी, बेशक वो स्कूल का या कॉलेज का या जो भी वो जगह थी उसका रिज़ल्ट बुरा आया है, आपको तनकीद का इख्तियार है। अगर वहाँ पे असातिज़ा अपना काम जो है वो अपना सरकारी काम पूरी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से नहीं कर रहे, या आप समझते हैं कि मेहनत नहीं कर रहे और बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आपको सरकार ने फोरम्स फराहम किए हैं। उसके लिए उनके सुपरवाइजरी अफसरान मौजूद हैं, एजुकेशन महकमे के अफसरान मौजूद हैं, DC साहब मौजूद हैं, AC साहब मौजूद हैं, और आप उनके हर फोरम पे उनकी शिकायत भी की जा सकती है। हमारे जो यहाँ पर डमेली में कोई रास्की का एक केस हुआ है टीचर पे, हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने उसके अपनी इन्वेस्टिगेशन की है तो हमें जो इतला मिली है कि उसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, वो इल्ज़ाम साबित भी नहीं हो सका तफ्तीश में। लेकिन सर जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया
جو ان کی حد تک ان کی ہو گئی ہے، ایک ٹیچر کی حد تک ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا پہ معاملہ ہوا، بغیر انکوائری کیے ایس پی انویسٹیگیشن آفس سے بغیر انکوائری ہوئے ان کو ایف آئی آر ان پہ دے دی گئی، ان کو ہتکڑیاں لگا دی گئی، ایک ٹیچر کی تذلیل نہیں ہوئی، ایک استاد کی تذلیل نہیں ہوئی۔ کیا وہ اپنا ساری زندگی اس بات کا اپنا جو جرم ان پہ جھوٹا الزام لگا ہے وہ اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ جو الزام ہے وہ ہے بڑی سنگین ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیچر جو ہیں وہ بے شک بڑی محنتی ہیں، قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، اور انہوں نے ان کے محکمے میں بھی اس کی انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں یہاں سے آپ کے گاؤں سے نہ صرف کہ کوئی 17 کے قریب بچے آئے تھے بلکہ ان کے والدین بھی آئے، اور وہ ڈی پی او آفس میں بھی آئے، وہ ایس پی کے پاس بھی پیش ہوئے۔ تو اب کیونکہ اس معاملے کی حساس نوعیت ہے، ہم کسی کی اس میں حد کی عزت نہیں چاہتے۔ اگر اس میں وہ جو الزام ہے وہ ثابت ہوں گے تو اس میں کوئی بچت کسی کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میٹرک سے کم عمر بچوں کا معاملہ ہے، اور وہ بچے ہم سب کے جو ہے وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، اس لیے اس معاملے کو ہم حساس ہونے کی وجہ سے اس معاملے کو ہم اس لیے صرف لٹکا نہیں سکتے کہ جی یہ الزام جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ ان کی جو تحقیق ہے وہ 5 سالوں سے وہ وہاں پہ موجود بھی تھے، بچے بھی جو ہیں وہ پورا گاؤں ہے، وہاں پہ مختلف لوگ گئے ہیں، ابھی اس کی تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی۔ دوسرا سر اپنے والے سے بھی بتاؤں گا، 11 ستمبر کو میں نے آپ کو اطلاع بھی دی، گاڑی پکڑی گئی، آج 1 سال ہو گیا، گاڑیاں برآمد نہیں ہوئی، 13 گاڑیاں خود پکڑ کے تھانے کے حوالے کی، ملزم خود پکڑ کے تھانے کے حوالے کیے۔ 11 ستمبر کو گاڑی پکڑی ہوئی ہے دیپال پور صدر میں، ویڈیو موجود ہے، ملزمان کی نشاندہی ہو چکی ہے، آج دن تک سر دیکھیں 15 دن سے 16 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ گاڑی یہاں پر نہیں آ رہی، ملزمان نشاندہی ہونے کے باوجود۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کمپلیکیشن ہے، آئیو کو بلا کے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ گاڑی اگر ان کی جو اوقارے میں برآمد ہوئی تھی، اس کے لیے ریسپیکٹلی ہم نے ان کے ساتھ بندے بھیجے، وہاں فیصلہ آباد میں پہلے بھیجے، وہاں جب بھی سر میں نے تو آپ نے کہا ایک گاڑی میں 2 گاڑیاں لے کر گیا ہوں، آپ نے کہا مجھے یہاں پر سپورٹ، میں آپ کے 2 قدم آگے کھڑے ہو کے میں نے آپ کے ساتھ اس کو بات کی ہے، لیکن آپ کے پاس بندہ آیا ہے سر، 6 دن ریمانڈ کاٹ کے چلا گیا، 10 دن وہ آپ کے پاس رہا ہے، اسی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ گاڑی فلاں بندے کے پاس ہے، اور آپ نے ریمانڈ میں اس سے نہیں پوچھا۔ نہیں ابھی وہ بات سب تو ویسے ہی ہے نا، ان کے کیس کو کیونکہ وہ ان کے ساتھ گاڑیوں کا بڑے عرصے سے چل رہا ہے، ان کا 1 سال ہو گیا سر، 10ویں مہینے میں گاڑیاں گئی تھیں۔ آپ نے ڈی پی او جیلم ڈاکٹر فہد صاحب کی کھلی کچہری کا حوال جانا، جہاں پر جو سائلین نے اپنی شکایتیں پیش کیں، اس پر ڈی پی او صاحب نے ہر شہری کو جو سائل تھا اس کو تفصیلی سنا، اس پہ اپنے احکامات جاری کیے، کچھ معاملات پر جو آئی او تھے یا جو مقامی ایس ایچ او تھے ان کو سرزنش بھی کی کہ ان تفتیش کو فی الفور مکمل کیا جائے، اور بالخصوص جو عبوری ضمانتوں پر ملزمان ہیں اس حوالے سے ڈی پی او صاحب کا کہنا تھا کہ ان ملزمان کی ضمانتیں فی الفور خارج کروائی جائیں اور ان کی تمام کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کی جائے۔ اپنے میزبان احسن وید کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔